土日。土日わかりますか？土土日、日。わかる？土日、ああ、土日、今日は27日。はい。違うけどね。全然ダメあです。え違いまああ、す。全然。うんえーっと、土曜あ、日、日曜do,日。gimana ya? Oh, Kalau hmm, disingkat jadi donichi wah, des. oh, Donichi. Sabtu Minggu Bagaimana ne. hari ini gitu ya? Bagaimana Sabtu Minggunya? Donichi do desu ka? Doyobi to nichiyobi do desu ka? Itu kalau dipanjangin. Kalau disingkat jadi donichi. Donichi wa do desu ka? Donichi. Hmm. Ah, naるほど. Donichi. Jadi orang Jepang tuh jarang ngomong doyobi to nichiyobi gitu. Langsung aja donichi. Donichi wa do desu ka? Gitu ya. Ah, baik sensei. Jadi jawabnya Donichi wa gitu. Donichi wa Hmm. Hmm. doko ikimasen desu ka? Dokomo, nih, tambahkan mo ya. Oh, Dokomo doko mo, ikimasu. doko mo Ikimasen. ikimasen desu. ああ、はい。はいはい。はい。買い物とかは買い物もしないの？買い物もしなかった？ああ、あ、はい。あ先週は、ううん。ん、今日は、うん。八百屋、八百あ、屋とスーパうん。ーに行きましはい。た。ああ、はい。そうですか。じゃあ、土日はどこも行きませんでしたけど、今日は八百屋に行きました。ってことだよね。はい、そうです。ああ、はいはい。わかりました。で、朝のところは寒いですか？はい、寒いです。今何度ぐらいありますか？ えっと、今日の朝は1度、1 1 度ぐ度。らい。はい。結構寒いな。でもはい。こっちの方が寒いけどね。こっちは、0度だったんだよね。ゼあ、ロ。はい。ゼロ度だっ先生。たね。こっちうん、の方が寒かったね。ゼロ。うん。はい。はい、わかりました。じゃあ、あと、あゆさんも来ましたので、あゆさん、こんばんは。ミュートになってますね。はい。あ、大森先生。はい、こんばんは。あゆさん、もう一回聞くんですけど、あゆさんはどこに住んでいますか、今は？あ、今はチアンジュンに住んでいチアンジます。ュね。もともとジャはい。ワの人ですか？はい、そうですね。うーん、ジャワの人ね。あ、でも、レアさんもジャワですよね。通信あ、は。はい、そうです。うーん、私の父はスラバヤです。うーん。で、お母さんはお日本人？母さんはボゴル人です。あ、ボゴルね。日本人じゃないね。うんわかりました。じゃあ皆さんもね、ちゃんと作文も買いましたので、先に作文ね、その後、いろいろ話しましょう。先に作文だけ、発表してもらって、その後、ちょっとね、いろいろ、お話を聞きたいので、先に、なんていうのかな、作文の発表をお願いします。誰からやろうかな？じゃんけんでいこうかな？じゃんけんで決めるかな？じゃんけんわかりますよね？わかりません。じゃんけんわからない？あゆさんもわからない？わからない。わからない先生。嘘。じゃんけんオッケぽんわかるでしょ？じゃんけんぽんgitu. うん。そうだね。美味しいでしょう。うん。美味しいで、jadinya. あ美味しいじゃない。ー うん。Pernah dengar? Jangkempong. そうそうそう。Oh, apalagi sih? あいこでしょ Aiko desyo. う。うん。それはじゃんけんと言うんですね。kalau Oke. dilengkapin じゃんけんぽんなんだけど、日本人はよく言うのがじゃんけん。じゃんけんしようか。じゃんけんしましょうか。とかね。ううんうん。ん。皆さん、タオあが、何々しよう。何々行こう。聞いたことあるそれ？mengajak. Perubahan dari mana itu? Mungkin di Nihongo juga sempat belajar itu kalau pakai buku itu ya. Perubahan dari mana? Ya, Bentuk masnya gimana gitu maksudnya?
Lupa lagi. Kalau Bentuk masnya gimana? Shimasho. Pernah belajar? Shimasho. うん。そうだね。しましょう。行きましょうの Shimasho. ね。あ、ううん。ん。食べましょはい。それは、行こう系と言いますね。そう、食べましょう。それは、行こう系と言いますね。うん。Jadi itu bentuk iko. Ya, iko, oke, iko. Nah, ini iko. Perubahnya tahu kan ya, caranya merubah? う。ほ Wakaru? Caranya merubah. Kalau grup satu gimana? Golongan tata kerja golongan satu ngerubahnya gimana? Ditambah Masih ingat O nggak? sama U. 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 Ah. O. Apanya yang Kalau huruf diganti? Huruf. Kalau kita Huruf menggunakan huruf bentuk mas ya, kalau kalau kita kayak menggunakan bentuk Nero. hai, masnya, Nero. maksudnya I-nya, tiki-nya jadi ya, oke. diganti Mhm. So dan ya, kalau kita menggunakan ki bentuk diganti kamus, ku. berarti kalau golongan satu, U-nya yang diganti ke O, tambahkan U kan ya. Misalkan ikimas kan ya, kan iku ya. U-nya dihilangkan, tambahkan Hai, O, U ya sensei. jadi iko. Ja iko ne, Hmm. O, yarimashou ne, O. yaro Hmm. ne, gitu ne. Hmm. もう分かっていると Nero. 思うので、はい、分かるよね、それは。はい。Hmm. はい、わかりました。じゃあ、先に、発表してもらいます。誰から行こうかな誰から行こうかな Dari siapa ya? Siapa ya? いいですか自分で。あ、自分からやります。みたいな感じbegitu。それの方がいいかもしれないね。できるそれか僕が決めますか自分で決めますか僕が決めますかあゆさん、どうぞ。じゃあ、OK。じゃあ、ゆうさんどうぞね。Ah, はい、ゆうさんどう ini. ぞ先に。はい。じゃあ、デラさんも、デラさんね、ちょっと一つでも二つでもね、質問できるようにちゃんと聞いてくださいね。あとね、WhatsApp にも送りましたので、多分ね、友達の作文も読んでみてね。Tahu nggak yang saya bilang tadi itu? 読んでみてね。わかる apanya 読んでみて。あini 違うよ。作、あ、毎週ね、sebentar ya。毎週、皆さんは WhatsApp グループに作文を送りますよね。ね、友達が送っ Hmm. た作文をできるだけ読んでね、読んでみてね。わかるでしょわかるkan apa yang saya bilang tadi itu? Ya, Coba, sensei. Hai, hai, hai. Sorry, sorry, sensei. siapa yang bisa translate? Coba translate apa yang saya omongin tadi coba. tiap Kan minggu suku bunga dikirim di mengirimkan hai, Oke, mengirimkan coba. tugas suku PR di grup. Hmm, Hmm. terus, di grup. Terus itunya dibaca, sakubunnya dibaca, yondekite. su- Gitu nih. sudah deh, punya teman juga Yon Demite deh. Ya, punya Ya teman temannya nih. juga coba dibaca, coba dipahami, ya. Dibaca. Nanti ketika dia hapyo, jadi ada banyak pertanyaan mungkin yang bisa ditanyakan, nih. Kembangkan. Oh, ya. はい、わかりました。じゃあ、早速、あゆさん、発表し Sensei, てもらえますかはい。sakubun Hai, sensei. yang teman nggak itu dadakan dikirimnya jadi susah. だよね。Nggak bisa うん、dibaca. わかりました。あゆさん、注意してくださいね。来週から、なんていうのかな。ちゃんと Ya. ね、ちょっとはい。一日でも早く送ってくださいね。うん。遅くても月曜はい、そうです。日とかね。すみません、うん。先生。大丈夫です。ただね、はい、次ははい。気をつけてね。遅くても月曜日ぐらいにもう送ってくださいね。はい、わかりま先した。じゃあ、生。あゆさん、発表してもらえますかはい、あゆさん、発表できます覚えてないはい、の先生。はい、じゃあ発表してください。はい。はい。
昨日、一日雨が降りました。気温は、とても寒かった。雨が降ったので、どこへ行きませんでした。雨が止んだら、たくさんのことはしました。一つは散歩するつもりです。雨が降るのを待ちながらアニメを見ました。今日の予定は天気によって変わりました。残念ながら雨がずっと降ってしまいました。見るのと、主食を食べるのと、また寝るしかありませんでした。大好きなアニメ、クラヨンしんちゃんを見て過ごしました。面白い話ですよ。キャラクターは可愛いし、ストーリーも面白いです。気軽にな、気軽に見れます。皆さんは何を見るのが大好きですか？うんうんうん。わかりました。で、先に、デアさん、ちょっと質問を考えてね。先に自分は、この作文を、チェックしますね。まず、はい。ここ、ね、たくさんの雨が止んだら、たくさんのことをしました。Gimana? Ini konsepnya gimana kalau bahasa Indonesianya? ことをしました。Konsepnya gimana nih contoh? Banyak melakukan hal. Maksudnya Besok kalau hujan, mm-mm. Kalau hujannya, ya, ya pada saat hujannya sudah berhenti, bisa dapat melakukan banyak hal. そうだね。これだったら、これは、ましたじゃなくて、します。Kan belum kan? Ini juga belum selesai kan Kasih hujannya ya. mas. Kalau saya memahamnya gitu, Hai, ini hai. belum selesai kan? Kalau saya baca dari sini, tuh, hujannya belum selesai, tapi takusang no koto wo shimashita. Mhm. Hmm, berarti, Hai sensei, hai sensei. kan ini ada sumori di Belum sini. dilakukan. So, ada sumori di sini, masih rencana Hai, gitu. so desu. Berarti kalau begitu Ah, di sini ada shimas lebih hai, hai, bagus. so desu ne. Takusang no koto wo Hai, hai. shimasu. Iya, Misalkan shimasu. sono hitotsu juga boleh, Hmm. atau tatoeba juga Hmm. boleh. Ne? Sono hitotsu Hai, wa hai, hai. sanpo suru sumori desu. この一つは、Hmm, うん。ini apa saya yang salah baca atau gimana? Mungkin saya salah baca ya. Ini kawarimasu. 変わる。Hmm? はい、変わります。やー、先生。salah tulis itu. あ、これもね、こはい。れも今日の天気は、はい、変わります。今日の予定は天気いやいやいや、によって変わります。これは OK。変わります。変わりはいはい。ますね。変わります。うんうん。あと、こっちも、とっても寒かったですのがいいかな。うん。Karena di sini semua menggunakan masta, des, mas gitu ya. Ini lebih bagus. Ini kan samu kata. Des lebih bagus. Kalau menggunakan futsuke semua. Misalkan ame ga futta. Kion ga totemo samu kata. Sekarangうん。ame ga, ini ga apakah sih? Ame ga futta no. Ini kayaknya mau bikin ga deh. 雨が降ったので、Itu K bukan? いや、Teng-tengnya はい、nggak ada. 先生。Mm. 雨が、雨が降っいや、たの oh iya, で、tentengnya うんうん、ketinggalan. どこへも行き Nih. ません。どこへ行きません。どこへものがいいかな。どこへはい。も行どこきませんでしへも、た。うん。はい。どこへも行きま今、どせんでした。こへも行きませんでした。Hmm, それがいいかな。Nah, lagi satu saya pengen tanya di うん。bagian Kigaru ni miremas. Kigaru ni ini maksudnya apa? Indonesianya apa itu? Story mo omoshiroi desu. Kigaru ni miremas. みんな、皆さん、何を見るのが大好きですか？気軽にapa? Kigaru itu, apa namanya, kegiatan
menonton, kalau misalnya dinikmati, menonton, kegiatan menonton yang dinikmati itu lah sensei. そういうことね。そうしたら気軽に使うことができないね。Nah, 気軽に itu misalkan tanpa rasa sungkan, tanpa rasa apa, kayak malu-malu, itu kigaruni. ah, Dia lebih cenderung menggunakan kigaruni, kite kudasai, baik. kigaruni, renaku shite kudasai, toka. Hmm. Kalau dia menikmati mungkin tanoshimimasu toka ne. Tanoshimimasu. Daridemo tanoshimimasu gitu misalkan. Hmm. Tanoshimemasu misalkan gitu ne. ストーリーが面 Shimimasu. 白いからね。ストーリーが面白いから、面白いですから、誰でも楽しめます。Gitu. Baik. Eh, Tanoshimimasu. Hai sensei. Dia sang ini juga Kigaruni, nah ya, Kigaruni dia sang ya. Ini kanji yang Hai, bacaannya Kigaruni. Ini mungkin akan sering dilihat Kigaruni. di kayak brosur-brosur atau cirasi gitu ya. Tahu cirasi nggak? Enggak, Sensei. Kalau cirasi itu kayak brosur pemberitahuan, misalkan dia punya produk apa, dia promosi nih. Biasanya di rumah Hmm. ke rumah-rumah tuh sering ada brosur-brosur kayak gitu ya. Itu biasanya Brosur agama Hmm. sering. ada agama ya. Atau paling enggak dia misalkan ada apa ya, seperti open perusahaan baru. Hmm. Jadi biasanya Hmm. silakan bertanya dengan seperti yang saya bilang tadi itu tanpa rasa malu, tanpa ragu, tanpa takut itu Kigaruni Chitsumon Kigaruni. shite Oh, kudasai. Kigaruni Hmm. Chitsumon shite Tanpa kudasai. tidak segan, Kigaruni. Hmm. tanpa. Jadi kan Ya. kadang ada apa kayak takut bertanya kan ya, agak malu bertanya. Nah, untuk Hmm. menghilangkan rasa ini, biasanya orang Jepang menggunakan kigaruni tsutsumon shite kudasai. Kigaruni kite kudasai, to kan ya. Ah, Jadi kigaruni kite kudasai to ka. hmm. Jadi nggak usah mikir banyak macam-macam gitu. Udah datang-datang aja, relax, santai gitu. Kigaruni. Ah, Kigaruni. jangan ragu gitu, bisa juga gitu, Sensei. Bisa seperti itu ya. Tanpa Jangan rasa sungkan ragu-ragu. kali ya. Jangan Iya. sungkan-sungkan, jangan bersama malu itu nggak ada. Hmm. Santai aja udah gitu. Kigaruni kite Hmm. kudasai. Hai. それは気軽に。結構難しい言葉使いましたね。は Hmm. い。ありがとうございます。あとは、あとは大丈夫そうだけどね。あとは、デアさんから何か、あゆさんに質問できることがあればね、質問してみてください。Ah, ini aja ya. はい。何で Apa? もいいです。はい。Iken. Apa? うん。Kayak kasih 意見。いいよ。意見とかで ikan, もいい。ya ikan. Ayu-san, ネットフリックスを見てください。うん。日本、日本映画、たくさん日本映画を、見てできます。見ること見る。ができる。映画、映画 apa? を映画を見ることができ見るます。ことができます。例えば、itu apa ya? 楽しかった。うん。見ながら、勉強日本語勉強。したいです。はい。例えば、itu apa? Judulnya apa sih, Sensei? タイトルとかね。タイトル。タイトル。タイトル。タイトルは、見た is housekeeper。おすすめ日本映画は、見た、I am 見た、housekeeper to apalagi ya yang bisa untuk belajar bahasa Jepang.
takusan sih. うん。Ya, 後でね、難しかったら、後で、映画のタイトルを調べて、WhatsApp の方に、皆さんにシェアすればいいと思うよ。oh, はい。ano, うん。subtitle Indonesia Go うん。あります。あるんだ。はいはい。ある。はい。うん。後で教えてね。はい。先生のためにおうん。すすめは、うんうんうんうん。Tokyo Swindlers. Itu rame banget sih. そうなの東Mafia 京 tanah. Hmm. 後で、ええ、教えてね、どういうこと？グループの方に。見たいね、それは。Gitu ya. あ はいはい。でも無料で見れる？無料で見れますか？無理。無料。はい。無料。あ、と、Netflix. ネットフリック Netflix. eh Siharai sih, Siharai. あ、Tapi dari ini saya itu dari Indonesia. Jadi うん。bayar rupiah kayak あ、cuma そうなの？ 65.000, 70.000 う satu な、bulan. ん。1ヶ月でね。日本語ね。それは日本語でね。Nihongo. うん。はい。1ヶ月で、misalkan kita. Bahasa Jepangnya 1 coba. 1ヶ ヶ月 月で で、あ、65rupiah。1ヶ月で、700ぐらい、700円ぐらい。700円くえんくらいね。700安いね。円ぐらい。ええ。うん。安いですね。そのくらいだったら全然ね、安いと思いますね。そのはい。くらいだったらね。うはい。ーん。ちょっとうん。調べてみます。ありがとうございます。後でちょっとね、うん。WhatsApp の方に、映画のタイトルとか、題名とかね、シェアしてくださいね。シェアしてくださいね。はい。シェアし、シェア。はい。ありがとうございシェアます。らす。これ、新しい言葉だね。タイトルうん。とか、題名とか、あとは、うん。無料。無料わかるね。無料、グラティス。グラティスです。無料。無料じゃん。はい。無料です。グうん。ラティスですね。あと、はいはい。シェアする。シェアね。うん、では、はい。うん。いいですか？他はえっと、何も質問ない？あ、もう一つではい。ya. Contoh deh, Sang. Untuk mempermudahkan dia Sang memahami untuk menyatakan bisa gitu misalkan ya. Tadi kan agak うん、beribet うん、tuh. うん。Pertama-tama tuh kita pikirin gampang aja. Iya. Nonton film うん。apa? Coba dulu nonton film gitu. Nonton film gitu aja 映画 dipanggil. を見る。Ega o miru kan? Ega o うん。mimas. Ega o miru. Setelah itu baru ditambahkan belakangnya. Koto ga 動画。dekimasu. あ、Koto ga うん。dekimasu. Kalau bingung, udah buat kalimat yang simpel dulu. Misalkan makan nasi. Jadi makan nasi apa ya? Gohan o taberu. ご飯を食べる Tambahkan koto ga こと dekimasu. が、Koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu. Itu udah satu あ、paket soalnya dia. Jadi di うん。bagian itunya nggak usah bingung. うん。Mm-mm. Ya, te dekimasu nggak ada. Ru dekimasu. Kata-kata kerja bentuk kamus nggak dekimasu. うん。Ne, koto ga dekimasu. Hai. あ、はい。はい。他は何か聞きたいことがありますか？あもう一つ質問あります。もうあゆさん。一つね。はい。はい。はい。どうぞ。いいです。えっと、あゆさん、ああ雨がうん。降らないときしましたか？えっと、食べ、食べ物を買いたいですか？あただ散歩するですか？雨が降あらないときってこと？あ雨が降らないときは何をしますかってこあ、うと？ん、しましたか？はい。apa coba coba. Maksudnya bahasa Indonesianya apa coba tadi itu?
Dia sang coba bahasa Indonesianya apa tadi coba? Karena mohon maaf, Oh susunannya kan agak masih ketika agak. ketika ketika Heeh. keluar ketika apa hujan berhenti tuh. Aha. akan Ayu Santo ini kan Ie Ie oh de, Doko mo Ie oh Deru. kimasen. Deru. Hmm. Terus saya mau tanya, kamu keluar rumah ketika hujan turun itu mau cari makan kah? Atau sekedar jalan-jalan aja gitu? So desu ne. Hai hai. Kalau hujannya berhenti apa bahasa Jepangnya dia sang? Omega, Tomarimas. Omega ya berhenti. Ya apa ya, Sensei? Bukan Furana ya? Bukan. Yamimas. Nih, Oh ya, yamimas. Mas. Ame ga Oh, yamimas. Atau yandara. Makanya tadi ada yandara oh, nih. oh Nah, Yandara ya ya, Omega Yandara. Hmm. ini Amega, kanjinya memang kanjinya berhenti Omega. sih ya. Kanjinya berhenti kan. Tomarimas kan gini Ya. kanjinya. Mm-mm. Tapi bacanya ini bukan Tomarimas. Dia ke Yamimas ya. Amega Yamimas. Amega Yandara. Oh, Mm. Omega Yandara Toki gitu ya, Sensei tadi. Salah. Atau Yandara de iyo. Amega Yandara. Yan, Mm-mm. hmm, Atau Amega Yanda Toki. De mo OK で Yanda すね。Toki. Ame. どれでもいいですよ。Ya. Saat hujan berhenti atau Hmm. kalau hujan berhenti, artinya begitu sih jadinya ya. Tapi Oh yang mana ya. aja boleh digunakan. Hai. Hai, Doto, ulangi coba biar lebih bagus. Kan tadi goca-goca ya, goca-goca nih. Ayu-san, Hai. 雨が止んだとき、雨が止んだときは、うーん、食べ物を買いたいですか？あただ散歩をするですか？はい、どうぞ答えてみて。何をしましたか？雨が止んだら、散歩するつもりです。alun-alun de, 歩、歩きます。もう長い家、もう、もう家で長い出ます。長い出ますapa arti maksudnya? Maksudnya dalam waktu keluar rumah. Lama nggak keluar rumah gitu ya? もう長い時間出かけませんとかね。長い時間で、出かけませんので、雨が止んだら、あと止んだ時に、ちょっとね、あるまで、散歩したいとか。うん、うん。ね長い、まあ、しばらくとか、長い時間出かけない。長い時間、長い時間。あと、家を出ないとかね。もう長い時間家を出ない。長い時間出かけない長い時とかね。間、うん、はい。家で。ありがとうございます。はい。あゆさん。はい。他は大丈夫そうですか？大丈夫。はい。大丈夫です。じゃあ僕が一つ、あゆさんに聞きますけど、チアンジュルには、今、ちょうど、数湯ですか？数湯歌うかな。はい。一日, Bentar, saya. Sumatsua, pekan ya. Kalau misalnya ngomong minggu ini gitu, Sensei. 今 Baru 週でいい ngomongnya よ。saiking aja. Kongsu to iyu. 数湯、まあ、今週でいいよ。はい。はい。所有はコンスです。うーん。
今週だけそうですね。そしたら毎日雨が降っていますか？毎日、降っていません。降ってありません。あ、降っていないけど、降ったらもうずっと一日降るってことですか？あ毎日降らん、ずっと、はい。はい。ずっと降っています。ずっと降っているわけね。はい。ずっと降っています。ああ、それは嫌ですね。ずっと家にもね、いるのもつまらないね。そうですね。だかうん。ら、アニうん。メを見ました。うん。それでもね、一日アニメ見るのも飽きるよね。飽きる。pernah dengar飽きるが飽きる。昼うん。まだです。apa? まだです、先生。飽きる。Oke, akiru, akimas ya. Itu Oh, akhirnya. artinya bosen nih. Oh, bosen. Oh. 染まらないですよ。飽きる。Akimas. 染まらない。Akimas. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, itu pasti namanya akimas nih. あ、色。はい。Dorudake kanji akimas. Nah, ini kanji akimasnya tuh. Ini kanji ボス。akimas nih. Udah うん。jenuh, udah bosan. 色。はいはい。うん。Akimas. Kemudian tadi musim hujan, suyu ですね、冬。suyu。周遊。はい。あと大丈夫？これ全部書きましたか？まあ、新しい言葉が出たので、ちょっとね、書いてみてくださいね。またこれからも使えるかもしれないね。特に無料、一番ね、覚えないといけない言葉ですね。Jadi ada kosakata murio ini harus diingat nih, murio deh. はい。Murio 無 desu 料。ka? Kalau ditawarin apa, tanya dulu, murio desu ka? 無料ですか？あ、うん。Mesti sih ya, cuman kalau kanji Muryo ini biasanya disukai. Jadi kalau ke apa ke swalayan dan semacamnya ada tulisan Muryo, aduh, sudah あ nanti あ、gratis deh. そうそう Gratis deh. Oh iya, gratis ya. Kalau ke Ya itu kan? sensor ke Apalagi apa ke itu eh, apa coba? コンビ dapat ニ。kopi. Mm-mm, Hah? minum kopi gratis. So. Apalagi ada yang apa dijajan oleh-oleh gitu ya. Kayak Sekali ya. market dia jualan kayak cake, jualan kayak apa itu dia kalau kamu keliling di situ dan mukanya tebel, kamu bisa nyobain apa aja gratis, tapi sepotong-sepotong. Ya, iya, iya betul. Betul, betul. Saya pernah kayak gitu, lumayan kok buat ini camilan. Ya. Harus bermuka Emang tebal sengaja ya, disediain Sensei. kok. So, sengaja disediain kok. Sama ini ああ、lagi satu nih, これも大事です。覚面白いえないといけないね。ね。日本に行くときは、これね、覚えないといけないです。これは半額と言いますね。半額。半 Anggaku 額。setengah harga ya, Ini Sensei. ini Riasang Ya, pasti suka nih kalau potongan belanja nyari Oh ini iya, harga. pasti. aku suka. Aku sampai 半額。apa? Sampai hafal kanji Sama ini pasti sama nih. diskon nggak, Sensei? Ya, Warikibi, setengah ah, 50%. warikibi. Waribiki. Hai. Hai. Waribiki beda lagi dia. Kalau waribiki itu Ah, ada beda. Ah, misalkan Hmm, berapa? 10%, misalkan 10. Ju waribiki itu kan ya. hai. Go waribiki itu kak. Kalau Ya. kalau Jepang tuh dua dua waribiki, cuma nih waribiki, tapi sebenarnya 20 gitu ya, Sensei. Ada Mm-mm. yang kayak gitu loh. Ada juga yang kayak gitu. Nih. Tapi kalau yang ini udah pasti setengah harga nih, hanggaku nih. Aku. はい。うんはい、わかりました。じゃあ、これがもう全部書いたら消しますけど大丈夫ですか？消しますね。じゃあ、はい、大取っとく。丈夫です。はい、わかりました。じゃあ、次ね。なんだっけ、名前は。レアさん発表してもらいたいんですけど、いいですか？あ、はい、先生。はい、発表してください。なんでこっち出るの？ちょっと待ってね。うん。ちょっとビはい。ングですね。うん。これ OK です。はい。どうぞ発表してくださいね。はい。これかなレアさん。はい。
趣味はバドミントン。高校生の時からバドミントンが好きになりました。最初は友達と時間を過ごす試したが、だんだんバドミントンが好きになりました。大抵は家の近くのバドミントンコートをしました。結婚した後、私はバドミントンクラブに参加しています。長い休みの後、ついにまたバドミントンができます。1週間に3つや先生や。これ、3つ、4回じゃない？いや、4回。うん。4回バドミントンをします。私がバドミントンを好きな理由ね。理由は理由は、一番集中集中力。はい。集中力を鍛えることができる。2番、忍耐力を鍛えることができる。3番、チームで協力して協力することの大切さを学べる。4番、決して諦めないことを学ぶ。じゃあ、バドミントンを知っていると気分が上がって楽しい気持ちになる。新しい友達もできました。はい、以上です。はいはい。ああ、そうですか。はい。バドミントンはいつから好きになったんですか？バドミントンは。はい、先生。バドミントンはいつから好きになったんですか？いつから好きになりましたか？いつから好きになったの？うん。高校生うん。高校生から、高校生からね。うん。はい。なるほどね。はい。
sambil Ayu Sang juga berpikir pertanyaan, saya Oh, mau ngasih advice dulu, advice Ya. duluね。今はね、もう前よりまだいいんですけどね、前はもう全然ね、読めなかったっていうところもあったんですけど、で、今回はね、少しずつ、徐々にね、少しずつね、だんだん徐々にsama ya. Hmm. Tahu kan ya? Jojo ni だん Oh, だん同じですね。だんだん、lama-lama. まあ、早く読めるようになってはいるんですけど、ね。早く読めるようになってはいるんですけど、もう少しレアさん、練習した方がいいです。ね。例えば、レアさんが、作文書くのが早いでしょ。例えば、多分、この授業終わった後にすぐ、作文を出すと思うんですけど、その後にも何回か読んでみてくださいね。そしたらね、早く読めるようになると思います。Ya, jadi latihan lagi ya setelah kumpul sakubungnya dibaca lagi mungkin sekali terlalu pendek sih mungkin sekali 3 kali lah mungkin 3 kali sambil ingat-ingat lagi karena juga mungkin di sini kan ada beberapa kosakata yang dicari di kamus kan. Iya, betul. hmm. Nah jadi biar dia itu tidak tersimpan di sini saja nih di sakubung doang nih. Ya. Nah maka perlu nanti pengulangan baca mungkin 4 kali mungkin nggak apa-apa juga. Hmm. Sehingga nanti ketika hapyo tidak terlalu terfokus ke bacaan ini lagi. Hmm. Jadi kalau minasang nanti kalau mau lebih cepat lagi bisa kaiwa, ini ketika nulis seperti ini nanti minasang pelajari lagi. Ambil Hmm. poin-poin pentingnya, kemudian coba dikembangkan sendiri gitu. Jadi nggak harus lotok kayak gini, nggak harus. Kalau kayak gini mah enak. Ya, anak SD juga bisa tulis terus baca. Kapan bisanya? Hmm. Karena Kaiwa kan otomatis kan, gak ada kalau misalkan teman-teman atau minasang ngobrol sama teman-teman di kafe, misalkan emang bawa buku ini nanti yang saya mau tanya nih list, enggak kan? Jadi harus apa? Enggak. Otomatis. Nah maka dari itu perlu belajar ini apa masukin dulu ke dalam pikiran kita, ngobrolin tentang badminton, ngobrolin tentang hobi. Kenapa saya bisa suka ini? Nah itu yang perlu apa dirangkai dulu dalam pikirannya. Setelah itu baru Hmm. coba ngomong ke bahasa Jepang. Itu penting. Hmm. Nggak harus sama seperti ini. Yang penting sudah mirip-mirip berarti ya itulah yang akan menjadi sebuah obrolan nanti. Itulah akan menjadi sebuah kaiwa gitu. Hmm. Ya kan? Karena sering saya bilang bahasa itu luas. Dia nggak mesti 4 kali 4 itu 16. Nggak mesti. Karena untuk Ya. menyampaikan satu hal aja ada banyak macam cara kan gitu. Yang penting temannya udah paham, udah ngerti dan nyambung obrolannya. Dan misalkan kalau kerja bersama, kerjaannya jalan, berarti komunikasinya udah jalan, udah bisa gitu loh. Hmm. Nah, Baik, Sensei. tujuannya Hmm. membaca itu adalah juga mengingat atau menghafal Melatih. seperti Hmm. partikel. Oh, pada saat itu menggunakan ini. Jadi tanpa terasa belajar partikel secara natural gitu loh. Ya, うんここね、結構難しい言葉とかね、集中力とかね、belajar 了解。fokus kan ya maksudnya. Belajar melatih. ああ、Melatih 集 fokus, 中、konsentrasi gitu nih. Terus ada フォークス、Ningtai Ryoku, ya, melatih kesabaran kalau nggak salah ini. 体力、Iya. Saya juga sampai meraba-raba ini apa ya artinya ya? うん、Lumayan 大量。難しい言葉を使ってます。素晴らしいでなってす。きたらはい。今、なんていうの、なんていうの、サクル入ってるクラブああ、はい。今バドミントンクラブ入ってるでしょ。これって一週はい、間そうです。何回やってますか？何回やるの？ああ、昨日、以前、日本に住んでいます。うんうん。インドネシアに、えっうん。と、3つ、うん。うん。2つ回2つクラブ、うん。2つ、の、バドミントンクラブ。2つのバドミントンクラブ。2つのバドミントンクラブ。はい。うん。
これってどこ？インドネシア？日本？ Indonesia. インドネシアね。うん。Indonesia. じゃあ日本に来てからはやってないってこと？やってない。あはは旦那さんとやればいいんじゃない？旦那さん。一緒にバドミントンやろうよって言えばいいやん。旦那さん？うん。旦那さんにね。ご主人、旦那さん。ご主人。うん。ご主人。ない。最近、うん。あラケットラケうん。ットうん。うをん。買っ、あ、買った。買った。うん。買いはい。ましたね。うん。そうです。これからだね。子供何歳だっけ？ あ、子供5歳です。5 歳。もう少しだね。7歳とかになっうん。たらバドミントンできると思うん。う。ね。でもこれからちょっと紹介した方がいいかもしれないね。少しずとか、つね。紹介。perkenalkan バドミントンってgini あ loh。少しずつね。まあ日本はもうやっぱり子供用とかあるからね。子供用。jadiうん。khusus untuk anak 子供用ね。でも、子供、うん、はい。子供用もあるから、それを買って、ね、少しずつ子供に、バドミントン好きになるようにね、紹はい。介、kenalin ke anaknya. Jadi dia えっ akan, と、うん、あ、以前、私の子供は、うん。インドネシアにテニスを参加しました。テニス、はい。はい。あここに、あー私は、小さい、小さいラケット、うん、うん。買った。そうですか。はい。そうそうそう。テニスとか、バドミントンとか、ちょっと似てるから、似てるわかるかな？で、似あてー、いる。似ているからね。似ている。似ている。Mirip ya, mirip, ミリ、mirip. うん。Jadi badminton sama tenis itu mirip kan ya. Maksudnya sama-sama bolanya kecil, dipukul. Jadi kalau bisa tenis, Ya. cepat bisa badminton. Dan sebaliknya badminton bisa, cepat bisa tenis. Katanya begitu. Biar saya nggak あー、salah ngomong nih, katanya begitu. あー、はい。それはいいですね。楽しみ。僕もね、僕の子供も、もう少し大うん。きくなったら、バドミントンやらせる。バドミントンを紹介する。僕もバドミントン好きだから。バドミントうんうン好きです。んうん。はい。Hai, わいいかりましね。た。Jadi sebutan suami selain Go Shujing itu ada Danasang tuh kan ya? あDan Hmm. Renasan. Kirain mikir-mikir nama tadi orang. mana? Iya, Jadi dan kalau sang. cewek Jepang biasanya ngomongin suaminya Gusti. Uchino Danasang ya. Uchino Dana. Uchino Dana. Hmm. Kalau orang Oh. lain Danasang wa do desu ka? Hmm. Malah Go Shujingnya jarang Oh, dipakai. sini. Kirain Tete mau kenalin aku ke Danasang main badminton. Aku Ternyata kaget. Jadi, kita. ternyata Danasangnya udah Dan di sampingnya. sang. Bukan kenalin lagi, udah di sampingnya. Hai hai. Jadi seperti itu, ada Danasang nih sebutan lain daripada Go Shujing nih. Oto, mungkin ada yang tahu juga ya, Oto, お Dojing, と、音。はい、いやい Nanasang. や、音。それも同じね。うん。はい。じゃあ、ちょっと長い時間話したので、あゆさん、ちょっと質問できるかな？はい。レアさん。はい。うん、バドミントンは以外に、何をスポーツはしますか？あテニス、うん。テニスと、何や。テニスだけ。テニスとバドミントンしかだけ。テニス、バドミントンだけします。はい。バドミントンしたとき、友達は、インドネシア人とか、うん。日本人ですか？えっと、あ、あ日本に住んで
いたので、あうんバドミントン、バドミントンをしません。インドネシア、インドネシアに住んでいました。あはいはいはい。私は、あ私は、あtetangga apa sih kayak 隣、近、tetangga Hinjo? 近所ね。Hinjo の近所人、うんうん。クラブ参加する。そうだ 参加ね。しましたya, Sensei, kalau udah lampau ya. 参加していましたとか、参加しまし Oh, たjuga 参 OK 加、sih. 参加していました。Hmm. Karena dia waktu itu kan berulang-ulang ya kegiatannya ya. Jadi mungkin Iya. berapa? 6 bulan, 6 bulan mungkin jangka panjang ya, Mas kan? Dalam misalkan Hmm. setiap minggu ngelakuin sekali atau 2 kali. Nah, itu bisa menggunakan bentuk te imasta. Dulu ngelakuin sih Hmm. ya rutin gitu, tapi udah selesai jadi te imasta. Iya. Shimasta juga boleh. Cuman kalau shimasta ya Hmm. ngelakuin gitu doang. Jadi tidak menjabarkan bahwa ada kegiatan rutin di situ gitu. Oh ya, Mhm. Ada lagi mau kegiatan ditanyakan? Hai. kegiatan rutin bisa bilang katsudo nggak sih, Sensei? Katsudo tuh lebih ke apa ya? Keseharian ya. Kegiatan sehari-hari. Hmm. Kegiatan lah katsudo itu ya. Kalau misalkan Hmm. itu mainichi katsudo itu baru kegiatan sehari-hari. Kalau katsudo aja itu kegiatan. Ya. Oh, kalau yoku katsudo oshimasu Jadi shiteimasu. jadi sering melakukan Kayak, kegiatan. Ada banyak ah, kegiatan dalam situ nih. hai. Dajobu. Daijoubu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari Ayu-san? Maka 最後。聞きたいことがあれば。最後。はい、どうぞ。バドミントンの試合を参加したことがある Ah, hai. 17 Agustus. あ Ah, RT apa badminton RW siang. ini? RT apa RW ini? Enggak sih, Oh, antar enggak ya. klub aja. Oh, antar klub. Oh, ya kan ada ini Hmm. klub ya. Naruhodo ne. はい。でも、それでも楽しそうだけどね。はい。何人くらいいるんですか？その、一クラブね。サトクラブにゃ、一クラブ。何人ぐらいいるの？何人ぐらいいます何人か？ぐらいたくさんの人、うん。10人ぐらい？ 20 とか？ぐ、あもっといる？うん、何もっと人いますか？10、だい、15うん。人うん。15人ぐらい。うん。はい。Hai hai. Jadi besok-besok kalau ada pertanyaan seperti ini, nggak usah langsung apa terlalu serius ya. Ah. Bener. Kalau serius kan bingung kan, berapa ya waktu itu. Jadi kita pakai kisaran gitu, biar enak, う biar kelihatan ん。Deasang juga bahasa Jepangnya semakin bagus gitu ya. うん Bagus Ah, sih ah. kalau pas, harus pasti itu bagus banget. Cuma ketimbang kita lama, mending pakai kayaknya ada 10 deh waktu itu. Daitai 10人ぐらいいましたね. Gitu misalkan. Hmm. Makanya pakai Tapi gurai di situ. banyak sih Sensei Hmm. kan, jadi Hmm. Hmm. namanya ibu-ibu dia いや、ルパ。datang terus dia enggak gitu. Naruhodo Terus ne. ada yang baru. Jadi itu grup daster berarti ya. Iya, Naruhodo ne. Kalau gitu ya lumayan bingung sih ya, karena ada bingung keluar, sih. maksudnya datang sekali liburnya berapa? tiga, 3 bulan, kita datang lagi sampai nggak kenal ya, kenalan lagi. はい。なるほどね。はいはい。でも楽しそうね。またね、新しい、友達ができるから、全然いいと思いますね。あと、ただこ Hai. こ、ちょっとコレクションね。Jadi saya koreksi di う bagian ん。tadi Ayu sang nanya, 何をスポーツですか？うん。しまこれはないした。ね。こんな日本語ないね。え、Jadi, スポー bukan ツしますか先生。な、な、えー、ま、Oh, apa?
そうなの？何スポーツ？何をスポーツしますか？スポーツ、スあ、ポーツしますか？それでもいいんですけど、もっとね、lebih自然atau lebih naturalnya pakai dona sports と あかね。あ、ああ、ドナースポーツ。は Nah, い。ドナ karena ー。di sini dona juga mempunyai arti apa, kan ya? あ Hmm. あ、Kecuali misalkan dona boshi desu ka, itu juga bisa untuk menjabarkan. あ Misalkan akai boshi あ、うん、desu うん、とか。うん、うん、う Ne? ん。Kalau そ misalkan うか、そうか。sportsu, dona sportsu desu ka bisa juga berarti olahraga apa gitu. Karena kan dalam sportsu itu ada う banyak ん、kan ya. う Misalkan ん、ada うん、saka, ada badminton, tenisu dan semacamnya itu bisa menggunakan うん。dona sports ga suki desu ka atau dona tabemono ga suki desu ka. ああ、Jadi ド pakai ナースと di か。belakang dona ini biasanya kata う umum ん、yang di dalamnya ada banyak う lagi ん、tuh gitu. ドナ、Sports kan umum う kan ん。olahraga kan, tapi olahraga apa? Banyak あ、gitu. はい。う Bunga ん、juga sama dona. Dona hana desu ka? Hana juga umum kan. Di dalam hana itu ada banyak lagi tuh うん、bunga-bunga うん。gitu. Oke nih. う Tadi ん、sama う Dea ん。Sang tadi ada ima. Nihon ni sunde ita no de. Ima. Kalau ima Hmm. nggak nyambung ditambahkan bentuk ta. Ah, iya, iya, iya. Kalau ima sudah Lima. pasti pasti Ah, yang klopnya Maksud. dia atau Hmm. cocoknya adalah pasti te imas. ルー、Mas. はい、で Ah, ま iya. す。Karena sedang kan ima sekarang kan berarti Iya, sedang iya, iya. berlangsung. Jadi Hmm. ima nihon ni sunde imas sekarang. Hmm. Kalau pakai sunde ita berarti sekarang udah nggak di nihon. Oh iya, うん そうそうそ betul. う。うん、Dan satu lagi saya melihat antusiasnya Dea Sang untuk ngomong sangat luar biasa. はい。Sampai kayaknya kalau dia Nah, ngomong 30 menit kayaknya habis napasnya. iya. Karena Takutnya kakaknya cemas ya, karena yang ngomong bukan 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 mulutnya, tapi kayak tenaganya gitu loh. tenaganya. Kelihatan seperti itu, ya. Nah, jadi あ、お大きい sebenarnya 力 kalau です。う itu sudah mulai loh, sudah mulai maksudnya ke arah positif ya. Kenapa begitu? Simpai. Di Hmm. pikirannya udah banyak tuh ada kosakata, ん。udah banyak tuh うん。rangkaiannya temen ngeluarnya masih う susah ん。gitu. Iya. Maka disitulah うん。yang keluar tenaganya gitu, bukan omongannya, Iya. tenaganya kayak mau mukul gitu ya. Agak bahaya Tingginya kalau kan introvert, Sensei. Nah, makanya kalau ngobrol deket-deket kayaknya hancur deh dipukulin. Jadi itu mungkin ya salah satunya cara adalah perbanyak mungkin membaca ya, うん。うん。tapi ngomong ya membacanya jangan dalam hati, うん。bersuara. Jadi Ayu Sang juga sama, kalau belajar ngomong itu jangan diem. Maksudnya membaca itu は jangan い。diem, harus ngobrol, harus ngomong. う Hmm. ん。Sediakan waktu mulai 15 menit atau 20 menit aja sehari. Tapi rutin. うん。う Saya ん。yakin dalam sebulan, 2 bulan Nihongo Minasang pasti う berbeda. ん。Tapi う rutin ん。ya, nggak harus seharian belajarnya. Cuman 15 menit sampai 20 menit aja. Tapi hal-hal う baru ん。terus, baca terus, yang lain lagi う gitu. ん。Walaupun そう segini です。nih bacaannya, tapi diulang-ulang dalam 15 menit itu. Lidah kalian akan beda うん。ketimbang dalam hati. Dalam hati hasilnya kayak dia sang. Udah banyak mau ngomong tapi nggak mau keluar. Nah, そこはすごそうですくね。いいことです。それはいいことですね。皆さん、これからです、これから。Simpai, simpai う sih ん、Mas. Sensei. 心配します。何に心はい。配ですか？少し心配。何に心配？ Iya, eh Salah とか？ lihat Sensei jadi kayak deg-degan. Oh, berarti saya harus matiin kamera berarti besok. Biar nggak kelihatan ya. Muka saya kayak Iya. preman apa? Sampai orang takut sama. Aduh, bertumben dia dibilang kayak gitu ya. Hmm. Hai, hai. Wakarimashita. すごく良かったです。皆さんね。作文もよくできましたね。うえーっん。またね、これからももっと、頑張ってほしいです。Jadi lebih うん。ingin kalian tuh lebih semangat lagi, gambatte hoshi. はい。Pernah dengar te hoshi? Teh 欲しい。 Hoshi pernah? Hoshi pernah. Oke, hoshi itu kapan Hoshi. digunakan? Mumpung saya bahas ini, saya bahas dulu sebentar. Oh, kalau Hoshi, eh Hoshi itu kan kayak keinginan, tapi Terus, keinginan, tapi merujuknya ke itu, ke ke benda ya, Sensei, ke objek ya.
そうですね。Kayak, kuruma o kaitai ga hoshi. Itu, 買いたいが欲しい。やっぱりどこ買っちゃうはい。kuruma Kuruma no ga hoshi mau desu. beli mau beli Ah, mobil gitu. そういうことね。Itu nggak bisa digabung deh, Sang. Hoshi. Ah, Kalau ingin beli mobil, dia kata kerjanya yang dirubah menjadi ingin. Kaitai. kaitai. So, Ah, kaimas jadi tai, kai, tai. Karena ingin membeli mobil kan. Kalau ingin mobil, baru kurumaga Kuruma hoshi. hoshi. Des, kaberu ga hoshi bisa. suridame. Apa itu artinya Kurang. itu? Ingin makan, maksudnya ngomong taberu Ingin hoshi. makan. Oh, nggak bisa. Teriaru. Rumusnya ada beda. Ah, hmm, Oke, saya tambahin aja kalau gitu. oke deh. Kata Hoshi. Hoshi. kerja, dia menjadi tai. Des. Ya, kalau menyatakan ingin melakukan, entah itu aksi ataupun kegiatan yang bukan benda ya, itu menggunakan rumus kata kerja, hilangkan masnya, tambahkan tai. Tai. Misalkan makan, tabe mas, hilangkan masnya, tambahkan tai, jadi tabe apa dia? Tabetai. Tabe tai. Ingin pergi, iki mas, iki, Ikitai. oke, Tai. osie mas, osie mas, osie, Oshietai. tai. Tai. Nomi mas, nomi mas, nomi, Nomitai. Nobitai. nomi tai. Dan semuanya begitu rumusnya. Ya. Ya, itu bedanya hoshi sama Hmm. tai. Kalau hoshi berarti benda, menginginkan benda. Ya, ingin mobil, kuruma ga hoshi. Ingin dompet, saifu ga hoshi. Ingin teman juga sama ya, tomodachi ga hoshi. Komodachi ga hoshi. So. Nah, sekarang yang saya bahas itu sudah paham kan itu ya? Paham. Terus ada lagi satu. Tadi saya ngomong adalah te hoshi. Ini berarti kalian ingin orang itu ngelakuin sesuatu buat kalian. Misalkan kalian buat roti, kore tabete hoshi. Jadi ingin lawan bicaranya itu melakukan apa yang kalian inginkan menggunakan bentuk te hoshi. Kata kerjanya bentuk te plus hoshi. Nih, contoh hoshiete hoshi. Nah, kalian ingin diberitahu nih. Misalkan ada kanji, misalkan nggak paham nih cara bacanya. Chotto oshiete hoshi no ga aru. Chotto oshiete hoshi no ga aru. Kore nanto yomimasu ka? Gitu misalkan. Tabete hoshi, oshiete hoshi, itte hoshi, misalkan gitu nih. 欲しい。ちょっとスーパーに行ってほしい。なんで、タバコを買ってほしい。タバコを買ってほしいとかね。欲しい。Ingin kamu beli rokok, ya, 買ってほしい。 Berarti tadi kalau ingin makan berarti tabete hoshi. Tabete hoshi. Kalau ingin masakan kamu dimakan sama orang ya, kue tabete hoshi. Kalau kita nggak bisa, untuk diri sendiri nggak bisa. Misalkan, Untuk orang lain Bang, berarti. tabete hoshi. Tapi kita yang makan itu nggak boleh. Untuk orang aja, untuk orang lain. Ingin orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau kita nggak bisa gunakan. Kalau kita menggunakan tabetai. Kurumaga hoshi, pang wo tabetai, dan selebihnya. Ne, mada-mada takusan aru yo, bunpo. いいですか？これ消しますよ。大丈夫？大丈夫、先生。はい。じゃあ、これ消しますね。はい。はい。でも、すごい時間が早いですね。二人でね、もう1時間になりましたね。楽しかったね。楽しかった。はい。あとはまたね、木曜日もまた勉強しましょう。これはまあ時間が短いから、できるだけね、明日でもね、作文を出せるように頑張ってください。頑張ってくださいね。はい。あと質問ありますか？何か。なければ、今日はここまでになります。先生、質問あります。はい、どうぞ。他に
と、以外、うん。違う。何ですか？ No 違いね。他に。 Bedanya di mana? 他に。意外に他に。 Okani Ayu-san pernah dengar ini? Ya. Tahu bedanya Hoka apa? nih Hmm, lainnya, iga ini selain, berbeda dari yang lain. Maksudnya bukan dari kelompok itu. Iga ini Igai. lain, Anata igai. Selain kamu. yang selain lain. Hokani yang lain. yang Yang lain. lainnya. Okani yang lain. Selain yang lain. Misalkan, yasai igai. Jadi selain yasai. Hmm. Pengecualian. Bisa yang gunakan igai ini. Lebih ke pengecualian ya. Hmm. Kalau hokani ya udah yang lain berarti. Lainnya gitu. Hokani nanika. Lainnya. Hokano yang lain kan ya, Sensei? Mm-mm. Hoka no tabemono toka ne. うん。意味は同じですよ。ただ形だけ違うですね。Hokani mo apa hokani aja sensei? Okani dan Hokano. Hokano. Tergantung sih apa yang mau dibahas. Kalau misalkan Oh. hokani mo, ya, jadi yang lain juga gitu. Kalau hokani yang lain gitu aja. Okani, Okani yang lain. Cuman segitu doang Hokani. ininya. Perbedaannya. Sensei, aku mau catat, Hai, maaf, itu aja Sensei, bukan bisa diulang. Hokano yang hokano. Terus sama apa? yang lain. Mhm. Hokani. Hokani juga yang lain deh. Tapi kalau hokani mo, yang lainnya juga. Yang lainnya juga. Yang lainnya juga. Hokanimo. Mhm. Hokanimo. Yang lain. Ani, Hokano. Nanti setelahnya sama-sama diikuti kata benda, kan sih? Yang mana? Hokani sama Hokano ya. Itu Hokano. そうだね。Sama-sama diikuti dengan kata benda ya. Menjelaskan kata benda yang lain ya. Kalau Hokano ya, Hokano itu menjelaskan kata benda yang lain. Hokano mono wa. Jadi kalau yang lain, yang Hokani itu menambahkan penyebutan tambahan yang lain gitu. Jadi bukan harus benda. Tapi Hokano itu lebih ke benda dia. Ya. Lebih ke benda. Hokano kaisha de hatarakitai desu. Gitu misalkan Hokano ya. Terus kalau Hokani, Hokani質問がありますか? Apakah ada pertanyaan lain? そうそう、そんな感じですね。そんな感じです。Seperti itu, そんな感じ。そんな感じです。この感じです。Misalkan seperti ini, ya. Itu menggunakan konna, sonna, anna. Konna. Tambahkan kanji. Ini seperti itu. Kalau konna kanji ada ya? Kayak Konna kanji. macam konna kanji. Konna kanji, sonna kanji kan konna, sonna, anna dia itu. Konna kanji. Tambahkan kanji doang di belakangnya. Konna kanji de ii desu ka? Kalau itu dekat dengan kita. Kalau sonna kanji berarti dekat dengan lawan bicara kita. Sonna kanji de ii desu ka? Karena kanji berarti sama-sama jauh. Sama seperti kore, sore, are penggunaannya. Kalau sama-sama jauh berarti ana kanji de ii desu ka? Ana kanji. Des. Hai, ada lagi yang mau ditanyakan? Daijibusou kana? Sensei, kalau menempelkan kan menempelkan itu haru ya, Sensei? Hai. Kalau Harimasu ya. haritsukeru? Hariskeru itu dia kalau harimasu cuma nempel doang. Hariskeru itu kayak ada kita seperti apa ya? Seperti apa? Ibaratnya kalau masang Stiker. wallpaper itu kan ada kayak menekan dan semacam biar dia tidak ada angin yang tertinggal di dalam gitu loh.
Kalau harimas ya cuma nempel doang, plak gitu, udah selesai. Hari scale itu ada Hmm, agak ribet sedikit ya, ada scale-nya, pakai menempelkan. tenaga Hmm. dalam. Oh ya. Wah, dalam. Dalam juga sih. Siap. Hai, seperti itu ada sedikit perbedaan. Harimas sama hari scale nih, menempel atau memasang ya. Oh, tadi saya tuh tanya ke suami, tapi dia nggak bisa jawab, Sensei. Kan, Hmm. chodo, chodo, itu kan cocok Hah? atau pas, pas ya? Chodo, kayak Chodo. Hmm. chodoi Chodoi. gitu, chodoi. Chodo Ah, jika narimashitaとかね。chodo jika animasta. Hai. Hmm. Kalau tidak pas apa, Sensei? Tidak pas konteksnya dulu nih. Karena Oh, awanai konteksnya toka. apakah tidak? Tidak sesuai dengan harapan itu kan kibo. Hmm. Kibo ga tidak Usinau toka. sesuai dengan harapan. Nah, itu tidak sesuai apa, Sensei? Tidak sesuai kibo ga難しいね。そういうharapan. 希望に合わないとか。希望に合 awanai. わない。うん、希望に合わないとかね。Kibode. う Oh, ん。kibode, awanai. Hmm, あはい、はい、とは、harapan ya. Harapan, kita suruh juga berharap soalnya ya. De. Kalau kita suruh juga berharap ya. Tidak sesuai dengan harapan, ada juga penyebutan seperti kita ini Oh, soanai. hai. Oh iya ya. Kita. Kita ini soanai. Tidak sesuai dengan harapan. Kita ini Kita itu harapan, ni itu partikelnya soanai, tidak sesuai. Jadi tidak sesuai harapan itu. suanai. Kita ini Suanai. soanai. Suanai. Coba pakai nanti. Kalau dia Hmm. paham berarti benar saya ngomongnya. Oh ya. Tapi kalau Atau di atau Google, lebih simpelnya omotta koto to chigau. Omotta koto to chigau. omotta. Oh, omotta. Omoimasu Koto kan? ちょっと思ったことと違うな。ちょっとと違思った。うな。ああ、違うな。あと、思っていたことと違います。とか。Hmm. Jadi kita Ya. mikirnya gini, Hmm. terus yang terjadi Mikir. seperti ini gitu. Hmm. Omotta koto to chigau. Oh ya. Hmm. Hai, jadi ada beberapa penyampaian ya. Hai, Hai, Sensei. ちょっと頑張って、試してみて、dicoba ya, 試してみてくださいね。使ってみてください。使ってみてください。はい。はい。あと、大丈夫そうですか？大丈夫そうだったら、今日はここまでになりました。また何かあったらね、メモして、一緒にね、今日みたいに、これどういう意味ですかとか、これいつ使いますかとかね、一緒に、勉強しましょう。はい。じゃあ、今日はここまでになります。また、木曜日、一緒に勉強しましょう。はい。はい。はい。あり皆さん、おがとうご疲れ様ざいます、でした。先はい。生。お疲れ様おでし疲れた。様でおはい。す。疲れ様でした、先はい、失生。礼します。は。はいい、お疲れありが様とうございです。ました。はい、失礼します。